غادي نديرو التصحيح ديال ليكزامان د فان موديول ريجيونال اللي تعطى العام اللي فات في الموديول ديال سيستيم اوتوماتيزي كونترولي باغ اوتومات بروغرامابل. دونك هنايا عطينا اون ماشين سبيسيال لوزيناج. دونك هاد لا ماشين هادي كدير دي زوبيراسيون لوزيناج، نشوفو كيفاش كتخدم. دونك لي فيغان A d'alésage, F de fraisage et S de serrage sont des vérins double effet commandés par des distributeurs bistables. Le vérin E d'éjection est un vérin double effet commandé par un distributeur monostable. هنايا خصنا نردو البال لهاد القضية ديال مونوستابل و بيستابل. دونك فاش يقولك مونوستابل هادشي راه قلنا بزاف د المرات، كيعني ان الفيغان عندو اكسيون وحده. دونك كان ممكن نبروغرامي ليه اكسيون وحده، هي مثلا لاكسيون ديال ان الفيغان يخرج، ياك اون فوا كنحيد هاديك لاكسيون الفيغان تيرجع بوحدو سو ليفي ديال ان غوسور ولا شي حاجه بحال هاد الشكل. وفاش كتسمع بيستابل يعني راه كيخصني نبروغرامي لي دو اكسيون، بغيتي يخرج كتقول ليه يخرج اون اكسيون باش كيخرج و اون اوتر اكسيون باش كيدخل. دونك هنا لي فيغان كاملين دي فيغان ا دوبل افي يقدروا يخرجوا ويدخلوا، ولكن لي ديستريبيوتور اللي كيتحكموا فيهم يلاه بالنسبه ل A و F و S اللي عندي دي ديستريبيوتور بيستابل اللي يعني غندير لهم جوج لي زاكسيون، وبالنسبه ل E راه غير ديستريبيوتور مونوستابل يعني غادي programmer fait une seule action. Donc ici en lisant l'énoncé, on doit s'arrêter sur deux mots ici qui sont très importants, c'est-à-dire lorsqu'on dit monostable et bistable. Donc on a déjà parlé de ça plusieurs fois. Lorsqu'on vous dit monostable, donc il faut prévoir une seule action. Donc lorsqu'on va faire la programmation, il faudra programmer une seule action. Dès qu'on arrête cette action, l'action inverse va automatiquement se produire. Donc, par exemple, ici, on a pour le vérin E, il est commandé par un distributeur monostable. Donc, on va uniquement programmer la sortie du vérin. C'est-à-dire, je sais pas moi, E+, par exemple. C'est la seule action qu'on va programmer. Dès qu'on arrête cette action, le vérin, il va rentrer tout seul. Même si le vérin, il est à double effet, mais le distributeur qui le commande est un distributeur monostable. On peut programmer uniquement une seule action. Pour les trois autres, donc c'est des distributeurs, je veux dire des distributeurs bistables. Donc on va les programmer avec deux actions, la sortie et l'entrée. Chaque vérin est équipé de deux capteurs pour contrôler le mouvement de sortie ou de rentrée. A, A0 et A1, F, F0 et F1, S, S0 et S1, E, E0 et E1. On place manuellement la pièce à usiner, un capteur P détecte la présence, c'est-à-dire la présence de la pièce. إذا هنايا راه كل فيغان راه عنده جوج ديال لي كابتور باش كنعرفو واش داخل ولا خارج. دونك زيرو راه داخل، واحد راه خارج، بالنسبة ليهم مربعة بهم. وعندي عاوتاني داك لو كابتور بي تيقول لي واش لا بيس كاينة، لا بيس اللي غنديرو ليها لوزيناج واش كاينة ولا ما كايناش. نشوفو دابا الفونكسيونمون. Si on appuie sur le bouton de départ cycle, quand les têtes d'usinage sont en position arrière, que les vérins d'éjection et de serrage sont reculés et qu'une pièce est présente, le système serre la pièce. Donc, هادو les conditions initiales. Les conditions initiales, خاص نورك على le bouton départ cycle. و les vérins بربعة بهم يكونوا en position reculée، يكونوا راجعين للور. وزيد على هادشي لا بيس خاصها تكون بريزونت. ملي كتجمعوا هاد الشروط كندوزو للمرحله الاولى. اش كيدير فيها لو سيستيم؟ كيدير il serre la pièce. دونك لو فيران ديال السيراج كي il serre la pièce ديال لاكسيون الاولى اللي كتوقع. من بعد اون فوا لا بيس سيري عندي ان كابتور تيقول لي راه بيس راه سيري، هو تنعني الفيران خرج ديال السيراج، خرج il est en position يعني sorti. On effectue alors simultanément les deux usinages. هنا ردوا البال كاين خطأ في الامتحان، كاين واحد الخطأ في الامتحان هنايا. دونك الخطأ هو دار واحد اونطري
من بعد الكلمة ديال لو لاماج. دونك هنايا شنو هما هاد لي دو يوزيناج اللي كيوقعوا في نفس الوقت، هما لو فريزاج اي لو لاماج، جوج د الحاجات كيوقعوا في نفس الوقت. اشنا هو لو فريزاج؟ لو فريزاج هو شنو هو؟ la fraise avance en vitesse lente puis recule en vitesse rapide. دونك عندي فيها الا بغينا نقولوا جوج ديال المراحل. يعني الفيغان اللي فيه لا فريز الفيغان اف كيخرج اون فيتيس لونت حتى كيوصل لا بوزيسيون سورتي كنعرفوها بالكابتور اف 1، ومن بعد اون فوا كيخرج كيرجع اون فيتيس رابيد لا بوزيسيون غونطري اللي كنعرفوها بالكابتور اف 0. هذا هو الفريزاج. دونك هادشي هذا كيوقع في نفس الوقت سيمولطانيمون مع لو لاماج. اشنا هو لو لاماج؟ هما هادوك الحوايج اللي جايين من بعد، هو راه دارهم بحال قلتي دي زيتاب اللي غيجيو من بعد. نو الصحيح هو ان اللاماج هو هذاك الشيء اللي غادي نقول دابا. لو غران d'alésage avance en vitesse lente، يعني الفيغان ا كيخرج en vitesse lente. une fois le vérin sorti كيبقى en position sortie لمدة ثانية وحدة ياك، ومن بعد كيرجع لبلاصتو en vitesse rapide. دونك لو فريزاج اللي هو راه قلنا شنو هو، ولو لاماج اللي هو هادشي هذا اللي ذكرت دابا، ثلاثة ديال المراحل كيوقعوا في نفس الوقت. Voilà. Donc ici pour le fonctionnement, il faut faire attention, il y a une erreur sur l'énoncé. Donc l'erreur est qu'il fallait mettre 2 points après le mot lamage pour dire que le lamage, voilà, c'est ces 3 étapes-là. Donc sinon, on comprend pas très bien ce qu'il veut dire. On comprend qu'il y a le fraisage qui est 2 points. La fraise avance en vitesse lente puis recule en vitesse rapide. Donc il y a ça, deux étapes si on veut. Et simultanément avec ça, il y a le lamage. Et le lamage, c'est quoi? On ne sait pas. Et puis après, il y a le grain de l'alésage qui va avancer en vitesse lente. Non, ça c'est faux. Donc ce qui est juste, vous pouvez trouver cet exercice dans d'autres sources. C'est exactement ce qu'il y a. Donc il y a le fraisage qui se fait simultanément avec le lamage. Donc le fraisage, c'est quoi? C'est la fraise qui avance. Donc il y a le vérin F qui avance en vitesse lente jusqu'à ce qu'il atteigne le capteur F1, c'est-à-dire il est à 100% sorti. Et puis il retourne à sa position initiale. Donc on sait ça avec le capteur F0. Et puis en même temps, il y a quoi? Il y a une autre opération qu'il a appelée, donc qu'on a appelé sur le cahier de charge lamage. C'est quoi cette opération? Le vérin A, il va sortir en vitesse lente. Donc on saura qu'il est sorti avec le capteur A1. Il va rester dans cette position pendant une seconde. Et puis, il va retourner à sa position initiale et on le saura avec le capteur A0. Donc voilà. Après cela, la pièce est desserrée puis éjectée par le vérin E. Donc هذه هي آخر مرحلة. Le vérin E كيرجع لبلاصتو، la pièce est desserrée وممكن نعاودو ديك الساعة الغرافسات. Remarque, pour des raisons de simplicité, on ne tiendra pas compte du fonctionnement des moteurs de broche d'usinage. Donc les actions اللي فيهم الموتور ديال لا فريزوز اللي غيبدا يدور وديال داك اللي كيدير لاليزاج اللي كيدور. دونك هادوك لي موتور ما غاديش نحسبوهم كوم دي زاكسيون. دونك pour des raisons de simplicité باش نبسطو هادشي هذا. Donc on va pas tenir compte des moteurs qui font tourner la fraise ou la tête qui fait l'alésage. Donc ces actions-là, on va pas tenir compte d'elles lorsqu'on va faire notre graphe 7. Première question, à partir des éléments ci-dessus, tracez le graphe 7 niveau 2. Voilà, هذا هو الجراف 7. Donc هنايا شنو درنا؟ كنبداو في l'étape 0. Donc هنايا les conditions initiales خاص يكونوا les vérins كاملين en position reculée, غتلقاو تما F0, E0, A0, S0. La pièce présente, donc le capteur P, ou le départ cycle. Donc il faut qu'il diminue les conditions. Le vérin ديال le serrage il sort, donc كيخرج S+. كنعرفوه خرج بالكابتور S1. نو دابا ولا في position sortie. وهنا كيبداو دوك les deux opérations اللي قلنا en même temps. على اليسار عندكم الفريزاج. دونك الفريزاج شنو فيه؟ كيخرج الفيغان اف
دونك اف بلس حتى كيوصل لاف واحد، من بعد اف موان تيرجع لبلاصتو اف موان حتى كيضرب في اف زيرو، وكنوصلو ليطاب 4 مفيها والو، اون ايطاب داتونت. في نفس الوقت في جهة أخرى الفيغان أ كيخرج، دونك أ بلس حتى كيوصل لأ واحد، كيجلس في ليطاب 6 ما كيدير والو لمدة ثانية وحدة اون سكوند، من بعد كيرجع أ موان حتى كيوصل لا بوزيسيون غوكولي لي هي أ زيرو. هنا كنوصل ليطاب في نفس الوقت كنوصل لربعة وثمانية، با فورسيمون في نفس الوقت، ولكن كون وصلت مثلا لوحدة فيهم معرفناش شكون اللي غيسبق، وكنبقى نتسنى اون فوا غنوصل للأخرى الثانية. مثلا نفترض وصلنا لربعة هي الأولى، ما يمكنلياش ندوز لتسعود، كنتسنى أنني تاكتيفا ليا ليطاب 8. مع كتاكتيفا ما كاينه حتى شي كونديسيون موراها، داير تما كوم كونديسيون داير تساوي واحد، يعني مع كيتاكتيفاو لي زيتاب بجوج اوتوماتيكمون كندوز لتسعود. دونك هنايا هادي اون فاصون باش نديرو هاد باش يتنتهيو هاد لي دو زيتاب، لان ما عرفناش شكون اللي غيسالي الاول، ما عندناش اون كونديسيون اللي نقدر نجمعهم بها بجوج مستقلين هما. داكشي علاش درنا هاد الطريقه هادي. اون فوا كتاكتيفا وحده فيهم يا 4 يا 8 كنبقاو نتسناو يعني الاخرى. اون فوا كتوصل عندي تمايا تساوي واحد، دائما كدوز مع كيوصلوا بجوج كندوزو لتسعود. في ليطاب تسعود كندير اون ديسيغ لا بياس كيما قلنا، دونك اس موان تيخرج لفيغ حتى كيوصل لاس زيرو، من بعد اون ايجيكت لا بياس، دونك او بلس يدير ليجيكت تي ايجيكتي لا بياس. دونك هذا ما تنساوش راه عنده اكسيون وحده ديال انه كيخرج. اون فوا كيوصل او واحد كنعرف لا بياس راه تايجيكتا، ما تنعاودش نبروغرامي هاد لاكسيون في ليطاب 11 وراه كيرجع لبلاصتو لراسو، كنعرفوها ب او زيرو، وديك الساعه ممكن نعاود الجراف سيت ديالي من الاول يتعاود ان اوتر سيكل. Donc voilà la réponse à la question. Donc un graphe 7 niveau 2. Donc l'étape 0, on a les conditions initiales. Donc les 4 vérins doivent être reculés. C'est les capteurs F0, E0, A0, S0. La pièce doit être présente, c'est le capteur P. Et on appuie sur le départ cycle. On va vers l'étape 1. Le vérin de serrage, il sort, c'est-à-dire S+, jusqu'à ce qu'il atteigne le capteur qui me dira qu'il est en position sortie, S1. Et là, j'ai les deux opérations, le fraisage et le lamage, qui vont se produire en même temps, simultanément. Donc le fraisage, c'est les étapes 2, 3 et 4. Et le lamage, c'est les étapes 5, 6, 7 et 8. Donc pour le fraisage, donc on a le vérin F qui sort, donc F+, jusqu'à ce qu'il atteigne le capteur de position sortie, F1. Puis il rentre F- jusqu'à ce qu'il atteigne le capteur de position rentrée F0. Là, on est en position 4, c'est une étape d'attente. Il n'y a aucune action qui se produit pour cette étape. En ce temps-là, donc il y a le lamage qui se produit aussi. Donc il y a le vérin A qui sort, donc A+, jusqu'à ce qu'il atteigne le capteur A1. Dans l'étape 6, on va attendre en position sortie pendant une seconde. Donc il n'y a pas d'action ici, on va juste attendre pendant une seconde. Après cette seconde, le vérin il rentre, donc A-, jusqu'à ce qu'il atteigne A0. Donc là, on se retrouve à l'étape 8. Et là, vous allez trouver après une transition avec égal à 1. Donc ici, le graph 7 il va passer automatiquement. Mais là, donc pourquoi est-ce qu'on a pris cette solution-là? Parce qu'il n'y a pas de condition commune qui va signaler la fin des deux opérations, c'est-à-dire le fraisage et le lamage. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? Donc, le graphe 7, il va arriver soit à l'étape 4, soit à l'étape 8 en premier. Ça, on ne le sait pas, on ne sait pas exactement combien de temps ça va prendre, mais dès que l'une des deux est active, donc on attend que la deuxième, c'est-à-dire soit 4 ou bien 8, elle soit active aussi. Donc, dès que les deux étapes, elles sont toutes les deux actives, immédiatement, elles sont désactivées et on passe directement à l'étape 9. Donc, c'est une façon de faire la convergence en et, donc, parce qu'on n'a pas de condition commune entre les deux opérations. Donc c'est pour ça qu'on a ajouté des étapes où il n'y a pas d'action. Donc les étapes 4 et 8, il y a rien. Mais c'est une façon de faire donc pour avoir cette convergence en et dès que les deux étapes elles sont toutes les deux actives en même temps.
Donc arrivé à l'étape 9, donc on dessert la pièce, c'est-à-dire le vérin S il va rentrer jusqu'à ce qu'il atteigne S0. Pour l'étape 10, on va éjecter la pièce, le vérin E il va sortir. Pour ce vérin, attention, il a une seule action qui est sortir uniquement, c'est-à-dire E+ uniquement. Donc on saura qu'il est sorti grâce au capteur E1. Et là, pour l'étape 11, on veut le faire rentrer, mais on va pas programmer d'action, on va juste rien faire. Donc si on fait rien, il va automatiquement rentrer à sa position initiale qui est E0. Et là, on peut reprendre notre cycle. Question 2. Établir le schéma du circuit de puissance des actionneurs et préactionneurs en prévoyant le réglage de la vitesse entrée-sortie des vérins. دونك هنا باش نجاوبو على هاد السؤال هذا، دونك هنايا عندو علاقة بداكشي اللي قريتو ديال ليدروليك اكسيتيرا. دونك هذا هو لو شيما دو بويسونس اللي بغينا نقولو بالنسبة لهاد القضية اللي قالك en prévoyant le réglage de la vitesse. دونك لي فيغان اللي فيهم لا فيتيس لونت و رابيد هما لي فيغان A و F، وغتلقاو تمايا بالنسبة لو فيغان راه دايرين واحد لو ليميتور دو فيتيس في لونطري و في لا سورتي. دونك هادشي هذا يعني نتوما راكم قريتو الموديول ديال ليدروليك، راه غادي تعرفوا هادشي هذا مزيان. دونك هادشي اللي درنا. دونك راه تلاحظوا ان لي فيغان كاملين عندهم دي ديستريبيوتور بيستابل ما عدا لو فيغان او اللي عنده ان ديستريبيوتور مونوستابل. دونك فوالا هذا هو اللي بغينا نقولو الجواب ديال هاد السؤال هذا. Donc ici, pour répondre à cette question, donc on a fait le schéma hydraulique parce que nos actionneurs sont des actionneurs qui sont hydrauliques. Donc avec les distributeurs, donc ici la commande des distributeurs est électrique. Donc on nous a dit que pour les vérins A et F, donc c'est les vérins avec les vitesses qui vont être qui vont varier. C'est les seuls qui vont avancer en vitesse lente et reculer en vitesse rapide. Pour les vérins S et E, donc on n'a pas parlé de vitesse qui change. Donc ici pour les vérins A et F, on a intégré des limiteurs de vitesse à la sortie et à l'entrée. Donc voilà, c'est pour répondre à la question. Donc on nous a dit de prévoir le réglage de la vitesse entrée-sortie des vérins. Vous allez remarquer aussi que pour les distributeurs, c'est des distributeurs, comme j'ai dit, à commande électrique. Ils sont tous bistables, sauf le distributeur connecté au vérin E, c'est un distributeur monostable. Question 3. Donnez un schéma de câblage des entrées-sorties sur module de votre automate. دونك هنايا بالنسبه لهاد السؤال عطيتكم واحد البوليكوب فيه كيفاش كنديروا الكابلاج ديال لوطومات. يعني مساله بسيطه بزاف. كل اونطري كتلصقها في لادغيس اللي غتعطيها من بعد في لا طابل دو منيمونيك فاش كنديروا لافيكتاسيون ديال لي زادغيس ديال لي زونطري و لي سورتي. مثلا افترضوا مثلا شي اونطري مثلا درتيها عطيتيها لادغيس E0.0. دونك فاش غادي تجاوب على هاد السؤال هذا خصك تبرونشيها في لونطري اللي عندها لادغيس 0. دونك انا نشوفو هنايا. دونك بالنسبه لي زونطري عندي 10 ديال لي زونطري. دونك غادي نحتاج دو موديول هنايا ديال لي زونطري، لان كيما شفنا بالنسبه لداك لوطومات سيماتيك 300 ديال سيمنس اللي كنخدمو به، كل موديول كيعطيك 8 ديال لي زونطري صافي. يعني عمرنا الموديول الاول ودزنا للموديول الثاني. وبالنسبه من بعد غادي يعطيوني السؤال غادي يقول لك عطي لو طابلو دي زافيكتاسيون اللي هو ديك لا طابل دو منيمونيك اللي كتعطي كل اونطري فيها لادريس ديالها. غادي نرد البال انني ندير هاد لي زادريس اللي رسمت هنايا. بحال دابا ديبار سيكل فين درتو في الموديول لوكتي 0، يعني الموديول اللي فيه مثلا E0.0 درتو في لونطري 0 ديال الموديول 0. عاوتاني الكابتور بي ديال لا بييس درتو في واحد لونطري واحد ديال لوكتي 0، يعني غادي نعطيه كوم ادريس E0.1 ايتترا الى اخره. غادي نشوفوهم من بعد في لا كيسيون ديال لي زادريس.
ملاحظة أخرى هو أن هاد لي زونطخي عندي، هاد لي كابتور و لي بوطون بوسوار إتسيتيرا، دونك كيخصني بحال قلتي نسد الدارة ديالي، لو سيركوي خصو يتسد. دونك هنا كتشوفو أنني كلهم مبرونشيهم مع 24 فولت، وكل واحد تمايا راه داخل لادريس ديالو. دونك فاش كتورك عليه راه كيعطي داك لو سينيال ديال 24 فولت كيدخل لديك لونطري. بالنسبة لي سورتي لا ميم شوز. هنايا راه عندي غير 7 ديال لي زاكسيون، يعني لي زاكسيونور غير 7، نحتاج غير موديل واحد. دونك هنايا غتلقاو لي فيغان كاملين مبرونشين مع واحد الجهة. دونك هنا درنا ان ترانسفورماتور اللي كيترانسفورمي من 220 ل 24. واحد الجهة كنلصقها في الكومان، يعني واحد لا سورتي كومون اللي كتعطي يعني لي بري اكسيونور اللي كاينين لداخل في لوطومات كاملين كتلقاهم مبرونشين معاها. ومن الجهة الأخرى كتبرونشي لي زاكسيونور ديالك. دونك جهة راه برونشيتها كاملين، مثلا افترضوا برونشي انا مع 24 من الجهة فيها 24 فولت، والجهة الأخرى راه كيتحكم فيها لوطومات. دونك مثلا ا بلس مثلا فين لصقتها غتلقاوني لصقتها في لادغيس زيرو، يعني مثلا ا زيرو زيرو نعطيوها لادغيس ا زيرو زيرو. دونك ملي غادي لوطومات يبغي يعطيها لوغد غير يسد داك القطع التيار الصغير اللي كاين لداخل وغادي يسد الدارة. دونك غدوز ليها 24 فولت وغادي الفيغان غادي يخرج. لا ميم شوز بالنسبة للآخرين. دونك كما قلنا راه كيخصني نحترم هاد لي زادغيس فاش نبغي نجاوب على السؤال اللي جاي من بعد. Donc pour répondre à cette question concernant le câblage des entrées et des sorties, donc c'est très simple. Donc on va commencer par les entrées. Donc ici j'ai 10 entrées. Donc sachant que pour l'automate Simatic 300, donc celui qu'on utilise, donc il nous offre uniquement 8 entrées par module. Je parle des entrées tout ou rien. Donc j'ai ici besoin de deux modules d'entrée et de sortie. Donc ici vous allez voir par exemple pour le départ cycle, je l'ai branché sur la sortie 0 du module 0. Donc là il faut juste respecter après les mêmes adresses lorsqu'on va donner la table de mnémonique ou la table des affectations des adresses. Il faut respecter les adresses qu'on a dessinées ici. Par exemple, le départ cycle, je vais lui donner l'adresse E0.0. Le capteur P, je vais lui donner l'adresse E0.1, etc. Et ainsi de suite. On remarque aussi que toutes les entrées elles sont branchées avec le 24 volts d'un côté et de l'autre côté, elles sont branchées chacune sur son adresse. Donc ici, à chaque fois qu'on appuie sur un bouton poussoir ou un capteur, donc il y a le signal de 24 volts qui est détecté par cette entrée. La même chose, on va la voir sur les sorties aussi. Donc pour les sorties, on n'a que 7, on n'a besoin que d'un seul module. Donc là, il y a sur le module de sortie, il y a le commun, si on veut, il y a une sortie commune. On la branche avec notre transformateur 24 volts. L'autre côté du transformateur, on va le brancher avec une partie des actionneurs, c'est-à-dire des distributeurs qui sont commandés électriquement, et l'autre partie pour fermer le circuit. Donc chaque distributeur, il va aller vers son adresse. Donc par exemple, prenons l'exemple de A+, donc l'action qui fait sortir le vérin A, on a branché sur l'entrée 0, donc on va lui donner par la suite l'adresse A0.0. Donc là, vous allez remarquer un petit interrupteur à l'intérieur de l'automate. Donc comment ça marche ici? Donc lorsque l'automate il décide de faire cette action-là, donc il ferme le petit interrupteur à l'intérieur et j'ai mes 24 volts qui sont sur la sortie A+, et là le vérin il va sortir. Donc la même chose va se produire pour les autres aussi. Question 4. Tracez un tableau en affectant à chaque entrée ou sortie une adresse de votre choix. Donc كما قلنا هذا هو لا طابل دو منيمونيك. هذوك لي زادريس اللي كنت درت دابا فاش رسمت لو كابلاج هما نيت اللي غادي ندير في الطابلو. Donc pour cette question, il faut juste respecter les mêmes adresses qu'on a utilisées sur le câblage. Donc c'est notre table de mnémonique
qui définit pour chaque entrée et sortie une adresse de l'automate. Dernière question, donnez le programme correspondant au cahier des charges avec un langage adapté à votre automate. دونك هنايا بالنسبة للبروغراماسيون مكاينش شي حاجة اللي ما شفناهاش. دونك أول حاجة كنبداو دائما l'initialisation. دونك هاديك لا لين اللي كتعاود دائما. من بعد عندي ليفولوسيون ديال الجراف سيت. دونك هنا اللي غتردوا ليه البال هو فاش توصلوا ليطاب ليطاب واحد. دونك راه من بعد راه غادي يشعل ليا جوج وخمسة اون ميم طون. دونك عندي سيت ديال ليطاب دو وديال ليطاب سانك وريسيت ديال ليطاب اون. دونك هنايا ونفس الشيء فاش غادي يتسالى يعني فاش غادي يبغي يدير لا كونفيرجونس اون اي. دونك هذيك الواحد يعني ما تساوي واحد راه ما عندي حتى شي كونديسيون تما. دونك il suffit انه يوصل ليطاب 4 دونك ام 4.0 اي اون ميم طون يوصل ليطاب 8 ام 8.0. دونك هنايا اون فوا يوصل لهم بجوج راه غادي يطفي ليطاب 4 و ليطاب 8 غيطفيهم بجوج ويشعل ليطاب اللي من بعد منهم. لا طومبوريزاسيون عندي تما فاش كنوصل ليطاب 6 راه كتلونسا الطومبوريزاتور. اون فوا كتسال هاديك 1 سكوند كيدوز ليطاب 7 ومن بعد كندير لي زاكسيون ديالي. دونك انا ما عنديش حتى شي اكسيون ما كتعاود. دونك كتلقاو كل اكسيون راه كاينه في ليطاب ديالها. Donc ici pour la programmation, donc il y a rien de spécial. Donc on a déjà vu ça dans plusieurs exercices en classe. On commence avec l'initialisation. Donc la ligne qui se répète tout le temps qui est M100.0, M100.1, donc 7 de l'étape 0. Donc après il faudra juste faire attention donc lorsqu'on a la divergence en E, donc lorsqu'on arrive à l'étape 1, M1.0 et le capteur S1. Donc il va faire 7 de deux étapes en même temps, c'est-à-dire M2.0 l'étape 2 et M5.0 l'étape 5 et reset de l'étape 1. La même chose va se produire dans la convergence en E, donc aussi lorsqu'on va arriver à l'étape 4 et 8. Donc je les ai mis ici en série parce qu'il faut qu'on arrive que les deux étapes soient actives. Il n'y a aucune condition, il est égal à 1, donc je branche directement. Il y a le set de l'étape 9 et le reset, c'est-à-dire la désactivation des deux étapes 4 et 8. Pour la temporisation, donc l'étape 6, elle active le temporisateur qui va durer 1 seconde. Après, on va programmer les actions. Donc ici, les actions, il n'y a aucune action qui se répète. Donc pour chaque étape, vous allez trouver une action. Donc je parle ici des étapes où il y a en effet des actions et des étapes où il n'y a pas d'action.